Hai, en direct. Kwezi uangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Usiku wa leo rundu ye bahati rundu mzee watu Salim Ahmada ikaw wenji ni hanyu mwaeshi harumaye Faransa kamil ngamu mji wao nouvelle génération wajoji uzisa ewe yimru hindini enge amesembu jenda na uji noji eleza wakati ngeri nji hamwe mada ikao mada reunion do harumaye actualité politique ikao ngevuma ho masiwani bal nana hunu wilaya rejihundao enge mzee wangu salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Runika dakika nzima ubehe salamu wanadamu ikongo waridunga wabantu bala nano wajukuja waridunge insha Allah wajau ujipresente haukanga wanadamu ikao kwa tuhujua salimu wa imridi Marhaba menjo yaweza ndanindo tekeleza zetu za amani na unaya na za Kiislamu za ngoso mwa hondo ikao warangalia wa sharabu siwamba assalamu alaikum. Miezi mwajeli ukamuna disiatu andashindiri rafikiani na wamba waje wote na ukawa kia usalama na amani na unono arumema darika undo aliyo ni haina vanika undo jihunda. Marhaba. Bwana mtukufu usiku leo huruwasuli harumali daula Mwongozo FM hili haujau tsange ula ukomori wa haho haizla made kaone zunono vuma kwa masiwani rijuhanza madama wemrika huyenshi inu generation nane za yezi kaulo sezavuma komori ngartoha mbaranzi 1975 atohunda aba 2020 rilio urambi haruma yezi ukanga sina yezi mbili ikao ngazimkinishi hao ukaze yezi hizo wa komori ambao zirengwa hamagendo yani hadictature ngartoha mbavumu wa yezi ya marehemu aliswali mtashiwa ikao yezi hiyo wenji wa hayo waikalifisha ukainu yezi ya dictature ya kaurumishia rija waja wa 2019 rija inu ne yezi ikao wasa ya wardu waja wamba tena ukaya inu dictature rijonza uronese madama Mwenyezi Mungu ajalia mfikiruka wandu wa laba fudzima de hambu uronese mbabi ya difference hizi zinuzombe mtukufu. Marhaba walati sumpia fundo wa nuzisalo na sulijini nando jitekeleza mindo Salim Ahmada mkomori mpo mawila ya mbili za shikomori yani ngazijana zuani ekanga singazijabo mjini Tsaweni ya zamzaza hangu kapuha zuani dunia zuani shani mkomori tizalo harumenti ya mushi ramiro wanza tihula yabo hata makume na mfukare ngazija chikangazija takriban miezi 4 nishinda babangu mbuna mragamo halipara hajanami mjini sikao mjini manengo mini nomeja wanu sona ande manengo mini na mili da hono Marseille alafu jepa no kana manera takriban sirwaho mjini ngamuishi mara mrojina mtsi rojina ya Swiss shabo mini abo hatulo ukaweka tsirenge maha nabitsa mushini ni nabitsa Tsaweni ritsanganya basinga mashasha ni mami na bitsa uri mjini abango hatundo ngalo tijibule swala utukufu na rinjio haruma le suala ikao ndorenda na uzisa do husu zinu generation nane za yezi ikao ndo za Roma komore kando wazari waza aliswali Ahmed Abdallah rija Johari rija Taki rija Azali roha rija Sambi rija Ikililu rija Azali walakin haruma mahmengo mine wenji wamba ukakabati zarendeha zenzia na zilau hizo oshehiza na shilau hisho rija tena ukaya haruma ze rejimu hizo shanga bombilika uzohamba zirumishia kidiktaturi yani kasjavotiwa wenji wa zihara yani yali swalihi yinkinishoka harenge havu hamapinduzi irija waja u 2019 ngabwala kalifishao yezi inuka inu ya wizbal ngerumishao kidiktaturi yele funguo la haho wewe haruma ile panzelo pia gojoka ujisheje haruma mashembo yani yabo bihanya no mbili naam ubihanya zakazabira wonchiju naam nenda mnaza wasular maizeyezi lesala la pili domweshi wa kijana
wale toifa yanda la Komoro walio arme ardhi Kwanisa uvumbali swali. Ikauti rubati mifumura kanyo ila mipangori ifanya. Mahala minji. Shamada mahudhukuru suala wakabati bile kati ndo uliji. Kuna ujo urenga yezi yabu ifalisenezi mananya. Oka enamna wakati wahi hawa mungo zali swali. Rejera suli azali juzi yabo yo shenishe mrebiguni sheganisha. Ukaya wakati wahi ziari swali ila hawaika warubuzana barengo stikilale hazarda rubuzana na sine mrikao hakata olensi atu mahajana na akahuilisa akahuivaza akahuinusa bishelwenso abili zenguzo zikawa konansa waja baka mkonsi wa kisiasa wakawa msanyamazana mingi yakaodopa na informational alafu msanya ile kusamanya hujimla la hena zama yayo ya kisiasa yayo badama wajiri mavumele wale baina hao na midabdala kama ya hadilo uhu wafanya mapinduzi tarehe ndapo ya utu mashina international na mfukara msa zidunga ho sehemu zisomo ngamzichua alafu vukuru dictature yani dictature jilaise gabeza ndio sojo lafu ni concept et dictature chimique au kabanua katinga ruvuzoma kaulu sha humunumela makaulu kartujo atafasir ukatoni kabisa dictature ukadictature walimundu yuyezi kao ngai durumo wanadamu ngaifanyao zenongo batsina wanadamu wahenzi ngaifanyao batsina ujulizo wanadamu zenongo zifanyisha hobo nsiju batsina ujuliza yezijo kanza zifanyishia shanga tsungojo hobo tasiri shoka salimafu ngwa salimare ngwa lewenzi akadeba alwa akadebu ulwa wakatomo wezake hali au kahaina ndogozo kanza zifanywa zikahamba mwezi kabili ukabana usiku kadaga bajoko kandongoka bana usiku kadaga bajoko fanya ndongoka bana usiku kadaga nzofanya mpango kada yabera maranya wakaujuliziwa zijoka nzifanyia yawe heni yekarani zareelewa heni ya chufanya zila makokoza ambazi funga joko fanyo uondo yakau urengwa na ila banuka ngawe banuka bajaka banuba kama wadabisha kwa karikana hawa ikao yo tofauti ni ile leo komando mwasi mwadungabo shaka bajaka mtu yakaufungwa hafikira za siasa au kwa wakati wakati mazana siasa au kwa dictature inde zikao kabati amani wakati wa milabdala mathalan waka uzima shaka bajaka ruhusa ya ukana shama shingwaji ya huyo ndio dictature ukakabati mndoje na ujojo urongwa ikati sidesha mashilasha serikali ndio ndio wakati mungu zikaba atakabjaka shama siasa haka kaezi ya kinansi rika wakati wa hawa ya mkono na wakati ngabo mkono harmansi ukabaka jana za kisiasa na situation de guerre wakaba bamanda kufaransa wakaba na abo mjomba yehunu kana na guerre dai kata kana na guerre nizi sha ila namna raka ya homrubuza na watu da sine faransa les états za kazi zomfana na situation de guerre zikasawa na situation ya mkono abangabo izaka muhimu nogdafi la taifa rangu gado njarme miteso yewewe abahayi wanadamu washimezoka ngabo dictature komori wengo ngumone hadisi ndo geja tosha ukaya shayo yondo mbili mbatsa maana kama dictature na usongaji akangaronezi jirio yani azali au des manati azali katsala mwenza yetu shawe inde demu wa yes gasarmaizi kao kestu kwa tustehishani yababara beza izajiri ranguki na ye bana honesa yabo kakao kwa tustehishari ye harumai komori jimla ranziso 75 wasula bahaino ngabo sange nzima wa stehilwa sharia komori banu baka msindano
Armaze zizabira vakamsindano rakara raba kwao sharaga bajaja yezi tsaila wanata hunu emadera kausa siasa gajati hunu demokrasi rakaiti yani ndio sharaga iti namna kalazimika sababu ngono ngabo wamivu ngamonawezi jiroza zahema ndamnu ya juzema polisi na hune revolution ufakuzi indensi arme dunia arme handalira Mwenyezi Mungu umbe ardhi mwanadamu basi indensi ya hadili handani za haki za kibinadamu au kazifanyisha ho maashiwi na majana mfukare ngono na mengo minani na shenda hundi ho ba hadilo handani arme dunia ngono emadra kwa sababu nongo ono wa hadili revolution 1789 basi ikaula demuri lindize hata 1946-47 ngemdu mshema banu yakena rusa ndindarwe voti ngapo kujuka welwaje yeti ya habilu usawa wa demokrasi na liberte gono halafundo karmenti la uyo emana mshe gajakana mungu ndo washeko jakana rusa ngofanya zima siku uzungari yejwa umbavi eza Ulaya kama Mwenyezi Mungu ajalia hizo madeka wozanziha zongizo wavihi wanrozo ekomo msutunga wala yekomori hatu eshiziao hindini demokrasi tujo koparona lejua eshiziao hindini sharia amadelo azamba ukasiri kwa 50 sharia tuste hilo rantile panzilo atabani emanazi su zangi sarmo wales ko walozi walo yabo wanzo watawale hajila hez wa kadamize wonansi wakazale karola mrola hao haukawogwa jakansi haubarikishensi wakansi heze faida zao haina mdu habalaze msungu numdu abanguzi wohanduza muhandu zao waje watoweze bade hizo harameze maliza taifa leo kanga mnawe majumba ni hali bavu za jamaa mani Jackson pia gono waweze mali walo nizo ni majumba walo nayo zilatimaliza hao yani wabala ula mdu abanguzi wao ni zentunguza hao wajangwa zito wao harma ze mali za ho wenji waenzi amge wao silwaju saidia wake haki haukai haki hiyo ngendo yake kinyume na zila faida wao wanza na zila faida za uhafilisha gonjole waje ukamjunja azali nguliwa ziwe majana maira takalu kumena mfukara ngezi ngono kinifuadi si hamalio namna ukariuzi saima deputy warambika kwa chafote yelwa yo kejaja yavutiwa shao mungu atumoka azali hajenjezi za mshahara shara kabati factory ya tola bahani rakubalisoka azali nguliwa ye 34 milioni kama baba ndo normalizo baba ungwambo kaya mawakala kwa chafote kwa jachagwe shango na akini ukaze nongo watuhumu wozi sema suala watuhumu hasiaba hizo zora mira wakati basi mtu zitungo banu ngabazi wao zinji ngabazilonda abo ngabazilo kweli ngabambo zinji ngabazilonda abo ngabazilo kweli shaba nikaukaza ndabo nduhana yani haukubaliana ukaya ize mali zinu mwanchwana damu wavumboka azalimu liva 34 milioni euro zinuzo kweli hoka wanrwali soza mbahali no kajaparo heya ya mbokazi na banbaishe hahana banbaishe hahana shatuka bozo ndabo tijikabu kujo vanu nduzo hana ndongo na barazo kweli godiriki bon amuni confirmzi juzo msafara wakaufanya Marekani ujumbe waka Marekani harumwa ne bunjilo la jumuiya ya madola Zanzibar kwa mapesa ya rumilo harumu msafara yo milioni mengoshema milioni mengoshema 90,000 anaki kanti jibala 90,000 euro yani hengo tanda behimba ukautsobala nsida uzatiwa karavati na nsijima ndani wakandao duone Marekani zinyumba namna za fahangwa ngono wale wakelele masina muho obunjilioni
haka 90,000 euro anguronga sina raisi kao uonge yako harumwa chezo boneso na turula la hurumia engo joni safara ya fanya na mundu siku ya leo amjoka fanya minjisha nishida na iwaza ya ni swali hapo hankadonga 04 yeba kama waziri wanga warafu badala hafuru na mame ngomini na mili uvumulo aliswali darunji bule swali amedabdala haka maku menu amedabdala waja Johari mzee watu Johari mguna wa Raymond waja Sambi azali kili basamjo ambia bomana hangu kaya ingema pesa ya njabo nsiju hatu harmaze zizopia na haso tandezi ya Sambi basi kabati ya Georgia hunu bejatosha kwa kabati ya Georgia hunu shasire lo hunu rijo rejei gono rijo balmiti wambia le mahamini lo hunu jini ondo mantiju yabo ngamina jomba hangu wantenda abantu ngamina wababa hangu wantenda abantu ngamina wabaya hangu wantenda abantu ya baba kan gwareje yo gwareje mama kiesi ukawafu aulifu halafu yabo leo yinu enge wandu wao waka ufikire nsi rijo famu hatu rijo kabana bangara famu hatu Seychelles rikakwisaidia hawana zioni ai mafundiwa mkono hausomo hazisura haza Seychelles kuno mjini ulio weshi waba wewe basi si wakomoriro lo hunu mjini ngasi wenji rani nsi ya Seychelles laba velewe si Faransa da hunu mjini Marseille ngasi wenji rahane population ya rani mwanadamu walo Seychelles rakawasaidia onelewa ubasija umaziwi zilina mbili wadoja werenga marinya ni hapo baka Seychelles yadoja irenga wandu yabo yoenda Komoro wala rakawasaidia rakawaba waja wasaidia yadele dunia bana mwe gile dunia yo namna ibaji manaba tabia hatu banuga ngajando konda ngena devise yani devise ngena lafu nda kaunde falsafa ni samihi dizongwanza ao we wapeu yole silsila ya mgaziji ni samihi yorende nai wahundo nizoko msamihi ndizo ndizongwanza ao ujana sala yabo muonesa upeu wahe wanadamu wanu bali hununga juzi sawo yezi yobaki na rambe gouvernement yoka na madepute ija ma ministre ma directeur zabali ndinuka Komori si utomboleza jane raisi wadaula ani kataparo utomboza heni ministre bala hawa ni directeur shaya zabali ndinu banua rais wa daula gina zamana bilma mashuhuri yeye ndio umishwe siasa yake ya ile serikali kwa daula mbali serikali mbali ono manansi mbali raia mbali baisha karibia nyao pia ndio daula no ndio utana damu we daula wono wabudu wamshangama Mariama au Fatima wono hauka daula yanumanzishi institution yani yanumanzishi yaende sawa nsi yunde daula chatsa nada kwamba kama nada fi daula hapo ndo fi kwa hivyo daula yo maudu gejojo badilwe kana institutions zilwaji umabaha ngasi harma 5e republique yabe karamanga 5e republique yabaga bazatende yabaga première deuxième troisième quatrième yije yurloni maluka kina melancho mwaboka bana bana rendarma 6e republique nge daula wona gono abagabo leo na baninyu liyo inungyo mana za inungyo Oktobro General de Gaulle akataka huiransi Ricardo mwezo Oktobro mashina majana 28 1958 monsieur donc abagabo era ngena kwa manabii yende unishio siasa yondani
no onze mwenzi yende mtundi de mtundi wahe maendeso kiwastwa wahe serikali ni sharia ni zanunga yo ndezo mana yende wakili entsiho honze izo ndezo mana muhimu za rais wa daula kabana za sasa ezadunga abo de serikali mana banda iso daula bali serikali mbali serikali badalera isasa hunishe siasa serikali ndo watekelezao siasa abanga wezo mana wahanda dola rais wa daula haukaulande muhu wa huwa launzi pia na vanu vamana wa siasa vanu siasa kau ni kwa vamana de sensi vala ni kwa urumwa ila mission ni kwa urumwa ni kama udunga mi kandida mdo na tekeleze matarajio yabo ilo swahibandwe nafunge baina hangu nileto ifala hangu ukakamni ko amini famjofanya ndongo kadha yani abunga wakatula wewe ngaharmo urumwa shaila timilki ya ukaya ila hazi ya maisha menda bollo mimi ni hosawezano wala jusawe makarito la vomana siasa unyuruma urenge miadi da una taifa ganzo tekeleze ila miadi warenga ekabuja tekeleza wewe mnafi ha hokabanu hale oneta mwini yo banu hale ndo tusazembe sisi en fait quand on magazi jaubora kamushini ndo mwanadamu wetu sazembe basi bana tabili yo leo bali uzembe zitu sawa wanadamu tafsiri yawa hatafsiri ukaya jana rikana wana ndo tolmufa no mungu zalisho haura me dunia mana baka wandu wakana hamu wahanza wa hui umati wao wakausaidia umati wao wala watu wajali unguangamizao ule umati yangu ukinyume na zila mimi na hujaba na basi yani hapo ndo kanzani una mfano waize mbinu wanadamu wana ukabanule wanu watauze mahunzi na machijindini boka ya ngolesonsi ala mimi wakati neno komori nienda nadi basi wakati nadi somina bandi manaba no wenji kutoka hola bazima mwajuo kama zima kutoka hunu pia kama nzo vubuza hisi ngatuwa vubua wana hauka banu kwa jaso mazinji hanasi jabo ko sika jaso mazinji hanao ikabo sika kapti na zinja nao wadrik basi wakati ni ushangaa kamisho nyundo wakati ni raboka banu mbishoni kwa sima kimizo ambao na wala wende sawenzi sisi hina mtu kinemba sasa soma eba ni ngofiko kami sisi lonu ma mengo mine na mengo mitsano yefiko kabo mieza ni hafilisha yes gono haukengi kaza na hafilisha yezi tijonena ingaro waloniyo engenga manzo yezi nikayo baiti venga njajo himana mya manunezi na bala manzo nkiaro mwezi shaban gardafio shahaki gardafio shama badiliko haukamani utsahwa vanu namkena zitso jema vanwezi jiroho masiwani vanotsa watsinde ulo masiwani vanotsa ho uremani azali na sirlohu ngamni konfano kinanyile ililelewa engo fikiruka yale unyundo waishoka ya enrovi ndaro amajana mane tijimajana ngaro ngaona mzaza ngaona wana shwa ngaona wana ngaona ndumsha yabole unuho shinda waangalie wala nuzaho walohula onde mendo wale abonge video ube 200 euro mwezi na bonge bakasiasa haba kanamna hilisen ujobe ha 30 euro lohule nduvibo na balao ema pesa ngal monojuz arme dunia za shanshiwa ukarme Faransa inu sindensi araru ribeho mapesa menji wontiju hatu ego joze ntsirafani swanizo vanu sindera uhanda vanu kana nzawa ngalie sindo wahanda tsenabo wapikuhule hauka ekauna nzawa ngalie zensi mbili za ritende rolo wara uoneshe dadisha kwa wanadamu wao
hizo msindazi vaka Algeria na Niger njongwa ma milioni ya nada ngesa milioni nada musira tsotimizi emili gaja timizi emilion gasi wararo gasarmwe podium gasarma demimba porcentagem de outros abanga kabla nanzanga mwe ze natija la bo pourcentage ya lwa kijeni ya bori washindi kule si wandura tsotimizi emilion rilo wararo yo ama mathalani hubala mrambaje hubala sutula maji husoba harini mwaja ze bahari yapo fukabe utaodo tsango fanywa zingo na mdushena wanamu ngaona nyumba gojonda kazila 1200 euro libwao gono yaboze 400 euro ngazendo hula haina mwezi ngaro utaodo kubazo upanyila rumajwa ibumana ma amgabo uko na ujo urenga bahingu harama wandu watso na shorenga shabo uwajoka urengwa wanzoa wafakulwa da siri lo hunu hakamjutsa wansilive nyumba msilive nyumba gajwamba disizi nji ngabo wana gono ngabo waneka uwazalwa uno le shoba gotujwa ya urtu shindrini wasojwa McDonald's shindrini haukendi mnariali mtitimdu ya mhunda wala mdungwa mzo ya rumetati bubala yangale wala walo na banizo ndo aduaza banu siri za unatari juhu shaban na maanisha shibanu wajoka ujuhulu abantu na nwasawaza lwa abantu na wotsi lwajudu kanso enda monogramu ya ufanya wester inyo na mendeni abangabo ngamo nawe coronavirus ku yahaja ngamo no helo umati walembelea armutsi yatu ukatabala banda dunda rebehema pesa babangwa tonto ngarijuwao zetabu abahayinu bidirinji elishawiri hindi dozibadi yeho ngazibadili namnaje ukangarijuwao kaensi ipangi hadaula ndawe ka nzari leshilendoka de mahakama de madepite le jeshi zenongozo pia mrumzima harege nguzirumo yena mnaje ritushida runreti kauza ndongozo zondaro ngazijibasa uhenimbia onese yazea vanu wanada msikartina hajana azali no sonfu umanadamu ni mchini nyunjwa so kwa sa shaban ya hafilishati ya tazali mungu vanu wakatwa mongozi balatu ko wezi kwa jaka wakandro gono sha ila mishinzi ya kayo wakati ula ngenjeka urusuiti au kawendo hiba ujaka uviva magobani bomjini batoka urengwa mbuzi wefanya ze saa 24 romale bavu ambajo kwa indi ya hiba likadanda shaka bati ngula funga bahari ala abungeba izanzo zibadili wa demi tindwa nada mu demi shinzi shaba ni mishinzo tsange fonyona nada ukaketi ujenda gono abungebo leonga banzoba ke yezi ijoka ya haki ijoka jotsi ya misingi harma jamhuri yani republic harma jamhuri ya usawa ijoste madaraka usawa kisiasa na baba senle swalangilo noka wangu abantu kabatsindwa konjwali swali hatso jarme yezi ngewandu akawona izo akawufanya shabala yewe akarma injani bizindo jina wandu tsokono baba la duka na isi maduka rasumbuwa gono hawa ina mna akawbi manabanga ba aliswali himbili ngabo aliswali ha jawasuli arma yezi ngabo aliswali hi ya karme yezi vanu mimi hofikize fikira za aliswali hi deze fikira rangumo mwezi wa bilia janvier shabani holo 3 utuja janvier ulamvamra jina shasisi hukubaliri mimi nafsi hukubaliri ndungeze za fikira za kisiasa za mongozi de kutuba ifanya nzuani ufumo wa bilibo ya mkwaze za manaza hens ya kawenese siasa jimla ya njensi obanonze ya wasulishi ndio radunga shabani yasa aliswali na sinama mimi ndio ya ziko wono so wa hatu waluzatu wabatu mabaya tu waduaza na bongo shongari vumbo aliswali abonge zimufikiri ndizo sisi zinafino abonge wabadilize ngo hizo nganzo emaraia wala mungu wasoma wa notukabanuka jalamu shabanu ngabo
bali kuna ujamba mndu ajuhende bio na ingerewe hauwambe mruka juhawende bio na bala kurenge silisi humfungwe mimi yabo mruka na bio amngaba hare jaruba ze silisi hizo zakansi harmina mnofikiri zakansi harmaze nia zakansi harmaze hikma rahari jarubu ze silisi zakansi harmula wat uko mavua twani nizadunga singa nanzo ndebebo lishartsife wotsonanga lazima bazili ye neleze namna ujoka wana na yezi yajila yezi dictature tibahi nisongaji hanziaza haki neleze bwana yoto ngonziro yani mwanzo wani na adui ikao zila wewe ugamfiro dizoye ya wari yao halafu tukanzo mtumile sila halai dokaya waka na sokaba ni kula bushilisi wa bakapitai yani sokaba nzinso dorema hanizo mwanza au mau do shalo ngana la on était le feu par le feu monsieur isha kumore isha njia nkudi swafi aurambe shilonyi bade swafi ndashi de mahakama de ila kabasi sulusi nono kabati mvauno mno unumbura majeshi bana radio tsikani ukalionga sina majeshi ikao wasomokaya adui wa hao de rainha mkomori wala ya mwaka ya mdafi basi wodi adui wa hao woli muwahe majeshi abasa kwa hiyo manama manzani wako sfeja ngami komori osukuya yani kwazo za manazi basinga mtorono ndo rishilao pia nani wale komori wende watsahe ya hutuba ya handani de hutuba ya handani imana hanomi wakati zima daina bolero na mdema tsahe handani hutuba yusufe jihadi itoa wa sani kwaza za manazahi majesha kishondeta major basi habo kaya enkodo ya hamu ya handani harumaze za manazinu do wana non nyaji la corruption la lutte contre la corruption yende yazanda ifanywa haya yabo kamtaka ikhtilafu yao yemrucheishi na corruption kwa baka wana niyo jeno ngafikiru kambe sema hakama ndio wana na kwa baka corruption mujeshi no gono vanu harmemba wae majeshi banga salamu vae majeshi basar mema majeshi wao gono vakaya unyonyaji leonguo bata uzidi basi habo kama ngoma zembwana yacho kwa kanizo azo stenzi yani do wana nize dhulma hizo nonyaji si basi banbaishe yetsile mahakama gono shawana ndo wafanywa ziba no de kengara nzori zimemro yabuti no jombo ka utizima ba umro wa hangu mimi shaumsi wa ngamono nasi mimi mwenyo mro donzime yabuti gono tonto entia tuiremwa ni mabandi ikao ngua eho kawiremwa nuwade kachuvumbwa corona beni ni dunia de yaremwa sharemwa nuwade wa ambao shahawa virus wade ukao shahawa virus yani wanawatiti wajurulo wanawamaha miraru hata wasulima kumena miili na kumena mirandaru ngasina hamashi swasha nzuani mwanamshe yenda na urengwa ya velewa ya diapulo mabele ne mindu ne shehitwa ni za yani swanisiwa ya kaulati wa mambe ya haya rija wajau nyimeni vanu dihonzwani huiho wa mahamengo mina ngemkinishia takriban harenge wana waili mtima maha sita na mtima wa maha miraru au yaliyo muhimu watiti hawende rausura dingo mtima hafarike mtima rwano za bango hospitali rija nyumeni wa jau nzwani huiho wanaume wakatimiza takriban 5 warenge mwanamsho wa maha na mirandaru wamfanyezwa kamfanya tena wamlebeza janku tobia hamanda zimu zija harmashi so shanga zija harmo mjwa dembeni wanawatiti nama na mtiti ya ngamizwani mro mahamengo mine
mwana wa mahamiraru yangamiziwa ni mndu wa mahamingo mitano mndu mdzadze yatwasho nondene mrume yani criminalite ikao avo wanadamu kwa tujua vanu zinu zama hizo zama za hanyu criminalite amada inu ikaya hau yu todi ya janyinemu vanu vakambe kwa parasule bwana mbamu hawa wanruwa hili wakandola ndumumushe ni mrumu wamitame wanruwa hili gabaja kama shauri maili zima basi badala kama fanyiwa ya hukuma ilawa ila miswaba la karaweni harimu hafu deja tashoka harima hafu shaga jaziwa shaenda vuzo bari ama Ben Laden kabjolo mte halafu waja baka ula mhatsangu zami dabdala kejaka na criminality apamjo ilinjo jibule saye kuni waja ula mhatsangu miswadu pro tofik jawo waja ula mshezani le pauvre monsieur la Robert wataki basendieni parce que mundu yaringamana wa mahamira ya mhunsa kafa mi mwanadamu porosani ngam aminu kando katsula di makena mo yani katsula di ya kejume ardu sur la terre na bane kaka jasule darajai wangu jonu ndio humu Miuseka nizambaza warasi wa maislamu na chini maislamu na Iraq ana Iran ana Ndawi ana Arabia Saudite hum tumeala nunga munozi rona Arabia Saudite na mtsahimu dojo zibirona Arabia Saudite emihono ipulo hao gono haina maha wandu wablo wao mafundi wablo wao ndio ndio kari usilamu na matijindi yebanu banu karti harma mashida ya kidini banu aya bakala ikrah fi din bani tsidongo ya ikrahi amjo kasali msaweni mchungedi nanzao yabo tukabobona kabim komori rulo wenji na maislam yabo tukabonga ngebidonto ka islam abage mratsigor fubula tokoza haukabanu enzia ya hilo hamnyezi Mungu yona mbugu jojo ngenzi au masula banata fubula juzukari tiji faizati jamba mbuka maka tsubida mba kenadini ngabo zenda babo nazi ngono haukabanuru ngana sitso hafili hando gozitsona tsitsona ko shazila zilo muhimu ngazijaba netso hafili hando ko na dite ko tsitso yeto kwa sen tobia manda izoza mna lazima zikae hauka kabati shaga shurumilwa kaba bosfovu milwa ko jamba ustehilo kaba nunga nzoshiro milonga este ngono wono mndu yafanyao hizo mndu huo mndu atilwa hogo bani mfumne kumononge volovolo gofanyo bari balaba balwa mapesa bendeba wavwazi zao yani mahakama wao ni serikali ndo wavwazi zao songaji abange banu wasongaji wa handani tidola rahitswa wasongaji wa handani wadhulumu wana wanu dalalo ni sont les pleins de criminels, monsieur. Haukaongo ruso mshinzi huo usiname. Emano mshinzi usimame dabo wavwaziziwa. Sheka mau wala honike mifano yasu le bala mndo mngonize. Iliwelewe udhibiti kainundu ala la mishinzi. Odi mimi sika kombo tena wakatoa porno ila. Unasha majambazi susu wakao renda je bobo yo kando susu kwa moyo au mimi ndio ndogo zendo je sha baheza stanjabisa zenongozi la ziviri zone si warme dunia vaka majourno ya Larinho yaonesa maida Oktoba 2002 basi ekanesha mongozi wani ekanesha ula mufti mguna mrehemu
ngono yahiza kaulu nzima ngono yani ndabo kwa ye harma criminalité vanema simaraya karti umokavandu ngarisaidia ovorto juhara savo tiramba isharana na shukumula madama ngardoke mahakama katu hukumu yameseo simaraya ndirabidi ripuse ma shabani maraya vanubana vanu ketsuto chokarimo roma hiyo yozochuma yabo yo vinamna ujitekeleza sha zomamba kasela na tibulemi yani kuifasira shikomora mzona bokaya vanu ekasi simarani vanu gojojo ruma mandamano ushida nongo kadha harma yezi kao shabani gabo yezi kao mkamani sieni kuna mvua ngono hadi sioni jamindada ngono atsaye hakioso ma Hitler ngono atsaye hakioso no kire ngabanzoba tsatafti bizindwa shaban zembana zinuho zipanga yani oshinziwo parehana nganzomba nazipangwa wewe mwanzo ulemba hindu ngono shiloni yabo no kulu kujawu nikemzade hapiha redeja hapa wanzo yele ngotsakwe maje sabuni nendine serviette ngeonde abonge bano haina itendwa shopangwa shatuluka ngo shamili kujamba bwana hamandazi hakabanunga susonu mama adui abushihabi hakaheza jimbo saka uvumula akaurongoza beberu hadi babepa ambao wao kwanza masulaha shanganzo sulaha chimodabo abushihabi hamba katso banaba no wabanzwano wodobe hazezi tafu hamba basike kwanza masulaha shanganzo sulaha hauka evan yo azali ngurumundo no windi lwamba ukanar kama masulaha yevan yenguru mwindi urumubunduki ogo wandu yevan ngatsuko ko jumu wazaze maiti hatani ngamonoza hemo na hatu jana ule ndio hada ina Abdul Hassan ubaidi no kama nuka za haki justement hanzari lekezero le swala hilo namna je wanadamu wajoka kuelewa uka mapesa ya phobie ya lo wingonia jubu timaha kama tsinde ministry waye kwa bati yarambiye uka rizingara wanu tsawanu wenge mapesa yanu hauye mapesa ya hundi harmale daho la fulani kadha ili aborura tutumuke mwenyile daho nge miongoni mwandu wao ani sha warambio kari Paris hunu zija ukaya mapesa yala ya ministre bali zitia baya hata msonirishia B52 nge taundi mu ni wazee wa hatu masuala manda yule mwerenga wote ishawiri hindi vanu masuala ya mapesa yangu lotindo handana rumti hapo mapesa ya ndabu ya tiwabo tijo hatu ya kaumenya kibahe enti ikauduma shina majana shina na mengo 8 na 5 1985 en dollars citoyen halafu awema mtwanza ndivyo mtu mtu kwa mtu shado toka hiyo lesala kalti hapo shado odisa emangayo mapesa ya tiwabo rumti hapo ya ndabu ya dangani kibahe enti 1985 ndo katwa hizi amedapta zenongozi jazidumu ziloide laikali ijanga bo wabili wakati wa Johari balamfiki nitsami hulu hafanyaze ngozo habala mapesa ndaba kayate ntiju naza sana abunga rambo izorijuao shabo gamina yakimuka ezinji nizotsoujua ukaweza izorambao dezavenu yuwandu wanonondo wa siasa wakoka harmoni siasa wanonondo mara ya madani utsombendu ya waka karibuni siasa watawaba ngabo nusu mwaka kwa sengi harmoni siasa bata gbe karibuni azali
Ewa. Ngabo zokuliza mtuzi zipa mtuzi. Halafu nazojoka ya ensiatu ila batsidia ziaza libahi. No. Kabli ya azalija. Irende hande de ziraru. Karifu. Irende hande ziraru za hema gendo yayo. Karamai barili. Za hema pesa nile bangi. Ekarsaramba izo. Yabazi nzajiri leo. Uchinunga mungu. Yabo omunganya. Shaizo za virani za leo si sawa. Ezabiro wakati ukabacha mtu akanza doro lwa hitso au wadopu la ndondi wawo wana. Bari zamba. Wale libangeli lo fanyo wa Komori aulo ja Komori ukangasi ma consommateurs hao banusiwa ndukonga inure zori toao. Ndio. Eba ndoza ukaye kanabisi kauzirwa juzi. Ikabo wazia. Vanweka na bisi Komori ikauzi wakatoa hatu wajuzi kwa wazie. Shabanlika halali. Shaka mrengo haida ukasira mbasi mesi. Yabala ila kana zila spirini. Bange sikari monama wa konsome wa shashi karna urenga uka wanadamu wenji ukabo wanadamu washido waja na mali ila ambao wavurango wa shashi Komori le bange. Abesabo uzali. Uzali kama washasha wao uzali. Ngono. Shabani za jatwali leo zinawe beni na hivi zafanyishiha zingizo sawa na nezi ya Salvador na Colombia. Basi zitizozo mbili zikana marwahitswa wakahuza parbo wadungabo wakana wangu wakaudua liba werwahitswa jumbo medalline Madeleine. Donc les capitales ya Colombie non donc zemaitizi kawenea ha mashindano ya ile bangi na mapesa hizo ni za baadhi banu mvumba bantu baaza huwa sogati wando tsigogo wabu baiba na ba garidora ke ja Salvador na Colombia uka dhamana wa siasa au zamana fulani la mapesa nguliwa wangu yendi adoro hitso bawa tongozamba abungo rashelewa amwenzi engamanga tsingora ji ketsubazira ngera jika vanuvumula besenkano sekando shwit besekando izo avion avendikero ikao yizo karmonitsi yato ba banabo Diego Garcia izo les avions za Marekani ikao harkai ko dojiri izonde zibe hauze neza sankade wono mathala na made kodi ya Iraq zebe 52 neza hadai yano wanadamu watsale dzina wajinika abamjani ebe 52 ifasiria hayo ndo ya hatibishe nami hau hafa yenzi mwangu baso watu lekinyu wosha na habari wakona yani ngono kaba muhula hatu zengozo pia zo kinyume na banu harma majeshi mana bana baga sarma milisi banu abasene ewazi baka ngabonsia bo Haiti baka mara Iswaili madhali mwahisi de baba ne mwana famille Duvalier waundu wakana wandu wadu parale tontomakutu kwa zaudu usonga watulura hitu marangi bayundo zilo kumurabasa abanga sina matontomakutu yani lebese kando Congo Brazzaville kwa sasungeso oporo makobra wangu hatu kwa parombe sekando ye harumaze ze zikao zibiri ze zinani aurambede ze mfukare mkabo janibu iparokaya au ndohana janibu yokale wongo na mamilisi wa hawa roda wifanya tabia mandaze haramazezi anja kazi zikanje zijo leo handa wami juu londo handa nishoka ngabo waziri au wizara na wamanamu huheshe wizara
yarenga watoto au walevi au mavura bage mchunjo wa bidini kaondo la hayani wanikwa mvinyo wende wa na nyao bahari je kwa banongo donc kazi kantu zijo zangu londo hapa yewe wengo mtukufu ngone solution yoka le ondo handa mwiso hawewe ngono ka banwa bahayinu inudo handa dahari banu so winguni nono sharmaze siri za Mwenyezi Mungu shaizo mimi njorenga kwa Mwenyezi Mungu kana usisa aya umsofusa uhisa mtume afariki le 8 juin 632 kabonga brango 632 mtume Muhammad yafa kawajaja wasate na kama ndo wasate mfikie abangabo hizo mimi tunojozidi hizo mimi njorenga kama mtu wa bwana au mtu namna fulani amjorenga shandi hizo huwa nada mwa wanunga we aya mukamize kwamba kati tunobadilisha zeno kumlonizo ramu itabadili Wanu sale swala ilonga lijoka mkomori hanza ushenkeza ngwambo zinova haine kainu ndo kazi nungo za kweli za ministre hapuwa wandu wende wawe journalist bahamba ndongo ngwambo akawa no jayizindo jina ya shenkeza ishia bango vumbo fo dollar na bangi Vanu de active, vanu ka abamu parce que yo crime. E crime yo hele bange. E crime hele bange neze na pesa ngabo. Eu que timjuma feiswa. Que timjuma gazo. Que timjuma sali. Que timjuma mutui. Le bange. Ne fodolari. Ketsu mjumu wananyasi wao wanadamu hamadami nawe wakabo nsiju hao wobli wabo nsiju hao hawatsure yatalewisha mahakama vumu yani yabo mwanzo ujue mahakama ya mtu ya persona bange ya rumani hizi na bonga mhazizo wananyasi wanadamu waransi wangu washe waransi wana waransi wazazi waransi wa baba waransi wanashwa hao waransi wa mji wakofaidishi watu kadhulumiwa basi halafu leo yinu gamanzur kina masulaha haunga doramba upuzi ukabana si wandu wazima na mati hawandu wandu mahakama ikaungwa saidia uzenu banzi paranzi arma internet tsamakem banvi au wenji arma wahe ma jujwa wa hatu wa Komori titoa mfano tizanziha ukaosa walima pitwalo tubano ujoro tubano mjini weko hiji rutubano yondo nzia he masusu ndo mroni na heba nzia mbo rutubano après bavunzinga bela national etc au kabalai masusu wala walo rutubano kama nzo dafize haki zao gono woju saze robo aboelewa basi tofauti ya majujwa haki na masusu walo rutubano doka rutubano ye hunzale gau baso watu uva yoni tofauti walo Dazila wazamba ukade contraire. Non. Wajib c'est la constitution. Dans la constitution au susuunu c'est pas kawaziungo. Banunga we hikma. Joka ya kisusu. Haukango hulwa. Vanu mzinzi na susu wote sawa. Susu wende mwanadamu ya balezi ngoza haki. Yembe azibadili mbahindu ekandovi ekama pesa ekana haina jaribu joka yote basi liza ndo wanungo masusu wa mahakama haukangwa bali yao zila dhamana zao wende wazibadili mapesa ususunuo satisfaction zidi marhaba tonto bangardona ujia harumai lera kabisa isanga dona ukunda shake na karnojo hura tsirare janji harumali suala la Marseille au Ramedi la Faransa ngasina parti au rambe ikao shajuha
haruma ezinu ya ndongo stohenda ya mbao daula ya haki wa minhum uskwaja na ndu misindo banu rajulana na huono uskwaja na tuhuono haruma wandu wakauvoti wewe ngao haruma janibu ila ya kauvoti jana au hokanga nikishoga janibu mbili wewe hukumuje hundi janibu mbili Marseille na ngwa daiyo haki nzima bo hapo bashila maraba ukabona sana elimu mbimu safi baisha njaka ulifikiri mimi sikando mjuloni hula njaka venda hapeli ya kila na kala na abudu na mkohoho shatsa mokanga wa bujilio la shikomori ngambilo bujilio mindeleshi abigo haina bujilio jokanso johen okauli hazina kanyo banwa ka ulipara jana sinda rado wapara kwa watoto abunge wala ka ulipara jana bala sinda rado wapara hali halafu chibiritse ndabala chinjio sonombo kanzo alafu tsiambuka banu ngunjo banu ngunjo janzia shaminja kamjua kabale wanziro ngunjo kenda ya tsaguwe shabana njana katsina lezote bakabatsimbata bamjo njona akabanu itendo manda mshifanya daraja baro yozifanya ukaya muzijua yozifanya sababu ka haruma yozifanya sababu ka hapariswa na hiyo kama njani bwana kwa sifanya mbona hapariswa hicho sababu ndio tuwe sijua tulijua sisi japo kwa haina njani bwana jokeni para nzojofanya hali wewe ngo mhono na wapi ntsina vanuze ngozi vanu vaneta mwili yo dukara solidarité wala watsengenzi ndonzo oni si wazenzi wala wazetsenga ndonzo oni si vanu nuka hunuru tsenari sibu ndo ma tibu mengogira hizo bwana zinuizo sha enamna raka wakati chini namna zilole omjijua nanda mu Faransa kabi banata minja paroelewa mimi manadamu njaparoelewa hokaya apeli Marseille, apeli Lyon, apeli Tijinahubini, apeli haubaishi kazongizo haukahaina wandu kwa uhususio wanamu sheika uladi murongo hajizini ulika uladi murongo hajizini na bo murongo hajizini mitu nujuzisa maana harumi Faransa hii ni konsinio nsipia yatuza lisambawa ya uongozi usukani wa uongozi rijo yamba coordination nationale yani kusema ni hondogonzi au federation ikao haina mjia rangu Nice, Marseille, Paris, Lyon na Tijinahubini watu wandu haina mji wandu wani au wara ndelo wafikiana wandu wende watsanganyihe wakedeshe hitwa shahize bwana zi sha elende haukaya ngasi hamaindi ni zamuzi bontsonza ngubele kaulu rijitamba za bonsena ndo wamunzi ya wewe kutina yakinuka wanwa wanjilo au homoni watino aizontu vanu romaze bwana za ulimengo pia que tu prends en Afrique, en Amérique latine, partout vanu bwana lazima bake vanu zensi za kitajiri zuru na pesa mengi swafi hauchema majasusi des espions haukaindi nganzo wake na mundu au wandu ikawa wajoka ndema shishio nema tsu ya hao watojo koka no da lazima walipe wako leo ezetabuzilu armaze bwana zim hena mna mimi nzonao tindeze bwana wizo za halali kabati batamu sha namna ya upanga zina bwana ndubani balo mushkili hauka la nganzo zila bana zilolani yani ulampango zilolani zila bana sisi rifani tuni konfano bana ukanga sina nyoha ilona zito mfukari enyo hangi onzima shezi tongizo mfukari yabo ko tukoponda shibu kuri ntsebeshi ngoto pashi no shika na abo kala dimu shetwa shikidima na bo kana shika ula dimu mu Faransa rirongwa hajidima shanda balabaho wandu c'est l'état dans l'état haina mjingwa ngo serikali yao ya mali abunge zinu pia zilata sila shaba shauruhusu lewa inu zenogorizi shauze hamba so naso da nango jomjini hunu
ndo mji wa tarehe waiza arme Faransa ndio maandamano ya handani yakafanywa na Faransa ni rogwe mkomorani sokabanu yafanywa 1977 domashi na majana shina mfukara na mfukara wazee watu walaona rege makaro wende Paris wakafanya maandamano hao swali ya pare majeshi wa Tanzania wenda Komoro ndara ndo ameenda mdala wapangi bahe a 77 de maandamano handa e abili do rafanya kanabieri gono février 88 ikina dobe wa ulai kina buragaya na yonde handeni ya mjina 88 mois de février du mobile jusqu'à la Castellane gono hama na wale tour la kai manabo baka asek Front Démocratique 6 OJC masoliste baka yordese quand son mze zote pour mze swali mfumbuni kwa basanzaye na dunga basi ze janibu hizo rika hamapu na pa upande wa kisiasa she kazi jandugo za helensi amuna bionenuri wala hiyo si kabasi hapa rotendo kazi nzima basi na hala leo kabati ulo robo kilo shahina mutsanza ke kilo na vanu emashimo wa bokaya dragombili zoka zijua sharma dito la majizima lazima dragonzi ma interesse miawa abange inde namna sisi rilio haina mungu nge kilo na vanu katsine dasture hezemana zauji gatu azaliola kuja data 1930 garja shinda rare na vanu zgarzabuka sana mizmina 2030 ai 2030 gono au gatsubucho dongo shabana urongo yo ketu tosha gono shanganzo nabo sis dondo raswasi la mwe afanye yatusi au eba ne kasinga fanyao ya azalia ro apre ofekwa endo garudo afanye sha azalina la apre na vanu mjizwandro nguho dujo mwiso shatsilo manu abangabo sisi ngaranzao balaba jo mwiso ka eke rifanyao na izote zozo pangwa ni wewe kutina vision wajionesa wa kumorikondo aridunga ubana bahaimo ukaya ujizwa mu amando wale waonesa ujo mwiso ujo mwiso wala kutu ubona waambia ukabidiri virenzi kana ana nsina msomo wa nsi mimi banuna mrongo he nafsa mu yahangu so ishiyangu izo nambaba kaina mdunga kilo abangabo mimi nsine makamu ya baba ukamsumiso ala la haina mtsoko pa mwa wabanga sije bihamsi haina mtsobo wa hindo mahali gono wala mtsomba kabari minde wono ndo lamba minde wono ndo lamba minde wono na haki au kabano abai haki ya besaba mitsomba kishabani banzi na bano kwa fito kabari ndungi na haki so tepia ro na rinja mwale la miso zobayo mpango kongulo fubi haku na rifumba bi sambi rijoka wenji wahamba ukaheni raisi ya Jakomori yemwizi wewe ngurengo kaya sambi yo haki ya turubani ya liyo madama yemwizi jowezi shabija mbakasa biyebu abamtoza nole so karamu kama raisi wakubira Komori wowezi na bozo tsindabo na abazo tsindabo shamimi njazamba sababu ngone tofauti na mtsapa kazo ndabo shamu minjazamba abasemo harumaye yo le swala la sambi hofungwa kwa hukumu nacho ewa tihaki enamna zenoko zenabo tihaki rangundo mwandwa hazo hataba sarzambo yewa vanemro mambo kahedi haunga mtumoka ema mtumbe homa kama mdarara muslimu sharia shiransi mipaka ngabozelo ukemndoi garjojo kanae mathalani hunu msihumbili gono 48 heures au kenai mezisita mezisita yovire ngarimu ngarimpuli ya sati mizima akapati zilio mahamili kapati zilio nitaka yo wakati ya zilio kapati zilio yabunga sarmwa sharia au ngasi harmwa mahakama ya kifavani ya kihonze ya ki ngabo yesathu lengo ya ula wizi vanhu vanateka chakafazi wayo haukavanu kujwa mbango tsuo nguo yava haukavasira karjajoka hebi
ya jokale wenu hamba gajeba ukatsulengu Shabana kanozo bakari hatsulengu na ikajavazi wayo okaela mahakama gajambo kahebi kwa gaja hukumulwa shanga si harma tuhuma vanunga uhamande hadisa hemshenzini embuzi tijikango ijuo abuga inde namna sisi rilio zama hadisa hemshenzini embuzi wana abuga leo ina ezindo sabi tiaki na vanova nutsohelewa ya ngai chizama mzaleje vanumi ntswelewa hata iva ngondo wasambiko iva nwalando komumilia ngonda iva le dunia ile rakahuiona ilangionda alafunga mkozo na wamitsika humrema shatsinde ujua na hesabu na boko jotseka okabo bosambialo kandida mimi omehadisi mimi tsiro haruni jawabu tsingara sambi wakati yalo kandida wakati parti jawabu makanga himilao marehemu Ibrahim Halidi tsiro sabakamsu suimilambo c'est mimi na kana zama na ya sambi akafanya kampani vaka Mohamed Abdou lolo vanu wengi vaka Abdul Wahab mabujuru yafanywa hahi ula radhia gono bon sikaondola jomi na Gaddafi wala mfundu watu maoreola haudailia candidature ya sambi sikamwe comité de soutien mimi na kanezo amana mimi na kaudwanzia hausoutien sambi we John Monio wanaka John Monio emeri gono yondo na kakunana naye we ala Marekani gono en 2007 2006 almale bujulu la ndanda la ONU hajila kununjini sababu gono shawa katula tsika himili ya kandida shami halafu bwasa ya ondoka manasa bakano wanama wakahumu pia wende kobori ninjenda Evale manambana ndio mimi yewa nodai yoka njenda komori ndoka kujenda wa kumbuhazi la mvuka huzi yewa mimi ngamiharama msitire wa mbana nyobombi zimbunfeni hauka ngamina msitire wa mbana ulawa muze falsafa zaize siasa za kijama progressiste revolutionnaire halafu mtijua hatu lize fikra za Mungu za lisoni yawe mdu njomu milia de mdu ikaugu jojidai neze fikira mfamba pia sha baishe de nusu heze fikira mimi ziaminio na zila zakana mwongozi mfamba za ulimwengu kina Che Guevara na Patrice Lumumba na wadungaro shangara ambao hula ndani mwenzi donc emdujo toezi feilu kangu himilioze fikira za mongozi ukanazoro na nongo kadhalika basi obni amjombi vaheula sambi njamwana neze fikira hizo mimo katampara nitamara mchola bali miti himila kandida hahunru yabo mibas amkonsinje nangali na mikazi jamila nai hauka holomo zo asita ujomuzo afukare tsanisona uka ai banunsa manga msiho mbeti so mvuli sababu ngono yani tidanganyia tamakanga mdungu embe na balati dungo mvuli ngono abagabu mtsujitsa abagabu mwezi yahila halafu ijata tsakahumrema ndo tsenandro halafu hajaha atungwesha mangera isi wa hishma wae jua shosha mashasia shazundona na wanzani wangu mitsina hata shosha mamba ndi mazama yonsi shawala sambitska humrema huwa katila yalo leo yalo so madhuluma alamu lazima ni mdafi hakezo sisi wanoni zote bwana Adamu alala basi katsu yemna hajamana Adamu kongo haungamo hatu ngufanyeza hamu kabatu lisomnya shaba nizo si milki ya hatu lenzi abangabo sisi katsu na Adamu garwana zina tabia wafanyao abangabo ekali ya zina tabia gazi halikana nje sikatugumili kastulo na lazima ndrem abanga sisi jua sisi kasina problem mitina kushusha masasiasa voilà marhaba ngalizo watukufu wa hii Mungozi FM ngahamweshiriza nukarika watimanda sina Salimu Ahmada mkazi mwaiho mjini Tsaweni bali hazone saukabanu yemwana wa masiwa hokahazola ni mzazi kwa hapo harmashiswa shamzuani ni shiswa shangazija nana bushini tena hazalo harmashiswa shabushini ikao shilandisha sana shakomori
haonesa izila ngarijwao imana rampara banindi niho kawimze wa hatu ikao yemze aluna mahamengo mine wa shay unu harmo mjwa marse unu inu ndo mana ramtaha rijerishe se fikra za hahi ikao ngeni zome ngoni mwaila siasa ikao ngevuma oho masiwani enge mumwishi ya heli ya jelezo kaye timbu wa politiki aliye timbu ya dhuruma harma politiki shaye mruwa danurambao ma milita ikao o milite shando harmo haki alhamdulillah haronesa waja mafundo menji ikao hareleza ukayenti uyo ngiona na mizi miyi ikao yoho karishinderi badile ntika uhenganza mizi yo irurumlwa yenge dorjoka na nanti ngejoka rurumlwa namnaje ngamfikiru kale jawabu ilonga lijo hujeno wakati wanadamu wajotsanganyia rasirilo masiwani rasirilo hunu ulayani rikubalu kensi atunge kitabi hao ritsanganyia jizima rame ukaya ngaranzao daula ikao yoya haki bal na manzishi ya haki na wanadamu wa haki enge rende usoni shamada mangatindezo wanadamu ikao ngo harma daula ya haki ikao yo haki homa bukuni bahi sha wanadamu wao kwati haki yo haki rike harma wa dhulma unu enge hata mpakanda hapo ngatoma mianize fami pia salamu wa ila lika usiku wa satina insha Allah marhaba.